Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. This is Asif Hassan, the English language trainer and educationist. Welcome to my channel, Rahfala. I hope you must be watching all my videos time to time. Once again, today I have been right here with the episode of Rahfala, and I'm going to discuss about PST and JEST. This video is going to be very, convenient for rest of you people who are watching me time to time, and keep giving me your updates, whatever details you guys have got. You can bring into my notice so as I could be able to sort out your problem on account of comments. So let's begin with the you can say that discussion. आज का डिस्कशन कुछ इस तरह से है कि मैं कुछ कहना चाह रहा हूँ, और ख़ास तौर से अभी रिसेंटली कुछ ही दिन पहले की बात है, 1 या 2 दिन पहले की बात है कि सेक्रेटरी तालीम साहब ने जो है वो एक स्टेटमेंट दिया कि ख़ास तौर से हार्ड एरिया के जो कैंडिडेट्स हैं जिनको 33 पर जो है वो जॉब दी जा रही थी, अब जैसे कि निगरां सेटअप आ गया है, निगरां हुकूमत आ गई है और असेंबलियां तहलील हो चुकी हैं। अब जो है वो जब तक इलेक्शन नहीं होते, जॉब्स का जो सिलसिला है, जो जिनको ऑफ़र ऑर्डर मिल भी गए हैं तो उनको अपॉइंटमेंट ऑर्डर अगर नहीं मिले हैं तो जॉब्स उनको अभी नहीं मिलेंगी। ये मामला जो है वो इलेक्शन के बाद जाएगा। और दूसरा ये कि अब एक नई चीज़ जो है वो सेक्रेटरी साहब ने कही है। अब यकीनन आप जानते ही हैं उन्होंने क्या कहा है। उन्होंने ये फरमाया है कि जिसके 40 मार्क्स होंगे हार्ड एरिया में उसको जॉब मिलेगी, लेकिन अभी जॉब्स का सिलसिला जो है वो फ्रीज कर दिया गया है और इस वक्त जो है वो कोई जॉब नहीं दी जाएगी। लिहाजा बहुत से लोग जो है वो सेक्रेटरी तालीम से कांटेक्ट में भी थे और उन्होंने ये कोशिश की कि भाई अब क्या होगा। तो उन्होंने क्लियरली बोल दिया कि अब आपको यहाँ तशरीफ़ लाने की ज़रूरत नहीं है। लिहाजा जैसे ही इलेक्शन होते हैं और जो गवर्नमेंट भी जो है वो इक़्तिदार में आएगी तो फिर जो है वो ये प्रोसेस दोबारा से शुरू होगा। अब पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट थी जिसने इतनी ज़्यादा वैकेंसीज़ जो है वो 60,000 तकरीबन जो है वो कैंडिडेट्स जो है वो PST और JEST में अपॉइंट हुए। तो ये पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट थी जितने इतनी जॉब्स दी और कैंडिडेट्स को अपॉइंट किया। और अब आप जानते ही हैं कि जैसे कि आपको पता ही है कि ये बहुत बड़ा एक का कहने का मकसद ये है कि तारीख़ में पहली दफ़ा ऐसा हुआ कि इतनी बड़ी तादाद में जो है वो PST प्राइमरी और सेकेंडरी टीचर्स को जो है वो भर्ती किया गया। ये इसमें कोई डाउट नहीं है, ये बिल्कुल सही है। और इवन यहाँ पर मैं ये भी रियलाइज़ करूँगा कि मेरिट पे जॉब्स दी गई, तो यहाँ पर बिल्कुल जो बात रियलाइज़ करने की है वो है। लेकिन इस वक्त जो कैंडिडेट्स हैं वो बड़ा कशमकश का शिकार हैं, क्योंकि वेटिंग में बड़ी तादाद में इस वक्त कैंडिडेट्स जो है वो मौजूद हैं वेटिंग में। यानी कहने का मकसद ये है कि वेटिंग में, और एकदम से ये निगरां सेटअप आ गया। अब ये निगरां सेटअप कब जाएगा और कब ये जो है वो प्रोसेस दोबारा जो है वो रिक्रूटमेंट का शुरू होगा, तो ये एक का कहने का मकसद ये है कि इस वक्त कैंडिडेट्स बड़े कशमकश में हैं, बिल्कुल ऑन द वर्ज ऑफ देयर टारगेट। उनके टारगेट के बिल्कुल क्लोजर थे। यानी क्लोजर से मुराद बस अब अपॉइंटमेंट ऑर्डर मिलना था उनको, या ऑफर ऑर्डर मिल गए थे, अब अपॉइंटमेंट ऑर्डर उनको मिलना था और उनको ज्वाइन करना था। तो ये सिचुएशन जो होती है इसमें यकीनन एक डिसअपॉइंटमेंट होती है, एंड मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट दे हैव फॉलन इनटू डेस्पेयर, मायूस हुए वो। और ये देखा जाए तो एक बहुत बैड न्यूज़ भी है कि ऐसा हुआ है, और काफ़ी बड़ी तादाद में यकीनन जो है वो चाहे हार्ड एरिया हो या अर्बन एरियाज़ हों, सिटीज़ हों, जहाँ कहीं भी कैंडिडेट्स हों प्रोविंस में, तो वहाँ पर ये चीज़ें होती हैं। और ये फ्रीज़ हो गया है मामला सारा का सारा। फ्रीज़ होने से मुराद ये है कि जॉब्स का किसी से कोई सरोकार नहीं है। यानी जब तक इलेक्शन नहीं होते इस पर कोई काम होगा ही नहीं। तो इस पर काम नहीं होगा तो आप समझ जाएं कि यानी 6 महीने लगें, 7 महीने लगें, 5 महीने लगें। अब हमारे यहाँ को तो आपको पता ही है कि कितना वक्त लग जाए। तो अभी जो निगरां सेटअप है जो आया है इस वक्त पावर में है, जो उसने तो बिल्कुल जो है वो ये क्लियरली बता दिया है कि नो वैकेंसी अभी तो कोई, यानी कहने का मकसद ये है कि कोई जॉब्स नहीं है, किसी के लिए भी नहीं है। अब जब नई गवर्नमेंट इक़्तिदार में आती है यकीनन पीपल्स पार्टी के ही लोग मुंतज़िर होंगे, क्योंकि उनके ही हाथ में जो है वो इस वक्त सारे मामलात हैं इसके, तो वो इस पर किस तरह से गौर करते हैं। अब यहाँ पर देखने का मामला ये है कि अगर पीपल्स पार्टी दोबारा से इक़्तिदार में आती है, यानी पीपल्स पार्टी अगर दोबारा से इक़्तिदार में आती है, क्या उसकी पॉलिसीज़ वही रहेंगी या पॉलिसीज़ चेंज कर देंगे?
अब ये सोचने की बात है। देखें, पहले की बात और थी, क्योंकि उस वक्त पीपल्स पार्टी को अपना स्टैंस दिखाना था कि हमने जो है वो कारकर्दगी दिखाई है, और उन्होंने जो है वो जल्दी जल्दी जो है वो अपॉइंटमेंट किए और मेरिट पर किए, और 60,000 कैंडिडेट्स तकरीबन, उससे ज़्यादा बल्कि प्लस में सेक्रेटरी साहब बोल रहे हैं, प्लस अपॉइंट किए गए हैं। 60,000 प्लस की बात कर रहे हैं सेक्रेटरी तालीम लगारी साहब। तो अब अगर देखा जाए तो ये एक बहुत बड़ी अहम चीज़ है कि क्या अगर पीपल्स पार्टी दोबारा इक़्तिदार में आती है तो क्या ये पॉलिसी इसी तरह रहेगी, इसका तसलसल इसी तरह से कायम रहेगा, या चेंजेस आएंगी, या फिर जॉब्स दी भी जाएंगी या नहीं दी जाएंगी। जिनको ऑफर ऑर्डर मिल गए हैं उनको अपॉइंटमेंट ऑर्डर मिलेंगे या नहीं मिलेंगे। बड़ी तादाद में कैंडिडेट्स को ऑफर ऑर्डर मिले हुए हैं लेकिन अपॉइंटमेंट ऑर्डर नहीं मिले। लेकिन अभी 6 मंथ तक, जब तक गवर्नमेंट पावर में नहीं आती, इक़्तिदार में नहीं आती, तब तक ये मामला रुके रहेंगे। तो ये बहुत बड़ी डिसअपॉइंटमेंट है, ख़ास तौर से कैंडिडेट्स के लिए। जितने भी कैंडिडेट्स हैं वो इस वक्त बहुत ज़्यादा इस बारे में अपसेट हैं और परेशान भी हैं। तो लिहाजा, लेकिन दूसरी तरफ कुछ पॉजिटिव चीज़ें भी कहीं सेक्रेटरी साहब ने, कि जो अपॉइंटमेंट ऑर्डर ले चुके हैं, जिनका अपॉइंटमेंट हो गया है, जो अपने अपने स्कूल्स में जाकर ज्वाइन कर चुके हैं, चाहे पीएसटी के हों या जेईएसटी के हों, उन सब को उनके जो बिल हैं वो भी क्लियर होंगे, जो भी बिल होंगे उनके क्लियर होंगे। और इसके अलावा उनकी जो सैलरीज़ हैं, अभी यकीनन वक्त लग रहा है, लेकिन वो उन्होंने बोला है, पूरी यकीन दहानी कराई है कि हम काम कर रहे हैं और उनकी सारे मामलात हो जाएंगे। तो ये भी एक पॉजिटिव बात है कि जिनको वो लकी लोग थे, वो बहुत लकी, मैं समझता हूँ बहुत लकी लोग थे, जिनको अपॉइंटमेंट ऑर्डर मिल गए और उन्होंने जाके अभी तकरीबन 1 हफ्ता पहले किसी ने ज्वाइन किया, किसी ने तकरीबन जो है वो 10-15 दिन पहले ज्वाइन किया होगा। तो इस तरह के, अभी इवन ये भी हुआ होगा कि 4 दिन पहले, 8 दिन पहले निगरां हुकूमत से, यानी 3-4 दिन पहले भी अपॉइंटमेंट ऑर्डर जिसको मिल गया तो वो जाके उसने जो है वो स्कूल ज्वाइन कर लिया, वो अपॉइंट हो गया। तो अब सैलरीज जो है वो यकीनन इलेक्शन के बाद ही आएंगी, जब वो नई गवर्नमेंट जो है वो इक़्तिदार में आएगी। अब उसमें लेट्स सी हु इज़ गोइंग टू बी द नेक्स्ट विनर। आई एम टॉकिंग अबाउट, ये पीपल्स पार्टी इक़्तिदार ले पाती है इस दफ़ा, नहीं ले पाती है, लेकिन ये बहुत ही बड़ा लम्हा फ़िक्रिया है और सोचने की बात है कि इस वक्त जो कैंडिडेट्स हैं वो यकीनन बहुत ज़्यादा कशमकश में हैं, क्योंकि सेक्रेटरी तालीम लगारी साहब ने एक और बात जो है वो, एक और शोशा छोड़ दिया है। इससे मुझे कुछ अजीब सा लगा, बड़ा अजीब सा ये लगा कि उन्होंने ये बोला कि हार्ड एरिया में 33 वालों को हम दे रहे थे, लेकिन अब ये नहीं होगा। यानी अब जब हुकूमत इक़्तिदार में आएगी तो कम से कम 40 नंबर, यानी 40 नंबर जिसके होंगे, 40% जिसके मार्क्स होंगे, उनको जॉब मिलेंगी। तो इससे मुझे थोड़ा सा महसूस हुआ कि देयर इज़ समथिंग फिशी, और अब मुझे कुछ दाल में काला नज़र आने लगा। तो फिर मैंने आज ये वीडियो बनाया। मैंने सोचा कि कहीं कुछ और तो नहीं होने जा रहा। अब ये अगर देखा जाए तो ये सोचने की बात है, क्योंकि इस पर जो है वो गौर करना चाहिए। और इस वक्त सेक्रेटरी तालीम ने ये भी कहा कि जॉब जो है वो फ्रीज़ हो गई हैं और अभी कोई भी जो है वो हम इस या जो है वो स्टेप नहीं ले सकते। बाकी जितने भी अपॉइंटमेंट हो चुके हैं उनकी जो बिल्स हैं और उनके जो सैलरीज़ के मामलात हैं, उनको हम जो है वो पूरी ईमानदारी के साथ कर रहे हैं और उनको इंशाअल्लाह जो है वो उनकी सैलरीज़ भी रिलीज़ होंगी, सब कुछ होगा, हम ये करते रहेंगे। लेकिन जहाँ पर भी ऑफ़र ऑर्डर मिल गए कैंडिडेट्स को और अपॉइंटमेंट ऑर्डर नहीं मिले, तो अब इसके बारे में मैं समझता हूँ कि ये जो मामला है बहुत आगे की तरफ चला गया है। अब आगे की तरफ जाने से मुराद ये है कि जब ऑफ़र ऑर्डर मिल जाता है उसके 1 हफ्ते बाद या 15 दिन बाद आपको अपॉइंटमेंट ऑर्डर भी मिल जाता है, बल्कि जल्दी भी मिल जाता है, तो ये बिल्कुल आप किनारे पे, यू वर ऑन द वर्ज ऑफ सक्सेस, यानी बिल्कुल आप कामयाबी के बिल्कुल दहलीज पे थे, और अब वो जो है वो मामला जो है वो रुक सा गया है। अब ये सोचने की बात है कि ये मामला जो रुका है, इसमें मैं तो बहुत ज़्यादा दुआ कर रहा हूँ कि कैंडिडेट्स का किसी तरह से भला हो और उनके लिए आसानियाँ हो, और इंशाअल्लाह अल्लाह ताला आसानियाँ फरमाए। लेकिन मुझे जो है वो कभी कभार जहन में मेरे अंदेशे भी आते हैं कि अगर पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट दोबारा इक़्तिदार में आती है
تو کیا واقعی میں دوبارہ سے وہ جو ہے وہ اس یہ جو جابس کی پروسیس ہے اس کو کنٹینیو کرے گی؟ نہیں کرے گی، لیکن مجھے لگتا ہے کہ وہ کرے گی، کیونکہ اس کو کرنا چاہیے بھی اور وہ کرے گی بھی۔ اگر وہ نہیں کرے گی تو یقیناً اس سے جو ہے وہ اس کے امیج کے اوپر یقیناً اس کا امیج خراب ہوگا، تو لہٰذا امیج خراب ہوگا تو اس سے جو ہے وہ نہ صرف کینڈیڈیٹس پریشان ہوں گے بلکہ جو لوگ ہیں گے وہ بھی باتیں بنائیں گے کہ بھائی اتنا بڑا انہوں نے جو ہے وہ تاریخ میں اتنا بڑا جو ہے وہ ویکینسیز کی تعداد جو ہے وہ 60,000 تھی، اتنی بڑی تعداد میں انہوں نے ویکینسیز کو لانچ کیا، شروع کیا، اور اب ایک دم سے جو ہے وہ سارے معاملات جو ہے وہ کس طرف جا رہے ہیں۔ تو لہٰذا یہ بہت ہی زیادہ پیچیدگی والا معاملہ ہے اس وقت، اور خاص طور سے میرے پاس کچھ کینڈیڈیٹس کے کامنٹس آئے کہ سر اب کیا ہوگا ہمارا، تو ہمیں تو آفر آرڈر مل گئے، اور آفر آرڈر ملنے کے بعد اپائنٹمنٹ آرڈر ملنے ہی والے تھے کہ یہ نگراں سیٹ اپ آ گیا۔ اب یہ نگراں سیٹ اپ جو ہے وہ یہ کام یقیناً اس نے تو کرنا نہیں ہے، اس نے تو بالکل اس کو فریز کر دیا ہے جاب کے پروسیس کو، کوئی اپائنٹمنٹ نہیں ہوں گے، کچھ نہیں ہوں گے جب تک کہ نئی گورنمنٹ اقتدار میں نہیں آتی۔ اور پھر کورٹس کے معاملات بھی جو ہے وہ یقیناً یہی کہہ رہے ہیں کہ کورٹس کی طرف سے جو ہے وہ آرڈرز جاری کیے گئے ہیں، اور یہ کہا گیا ہے کہ ابھی جو ہے وہ فی الحال جو ہے وہ نئی حلقہ بندیوں کے بارے میں سوچا جا رہا ہے۔ جیسے ہی الیکشن ہوتے ہیں، الیکشن کے بعد نیا سیٹ اپ جیسے ہی آتا ہے، اس میں اب کون سی گورنمنٹ اقتدار میں اور پاور میں آتی ہے تو پھر جو ہے وہ معاملات آگے کی طرف جائیں گے۔ تو یہ آپ کہہ لیں اس کو، یا تو یہ سیڈ نیوز ہے، سیڈ نیوز بھی کہہ سکتے ہیں اس کو، یا سیڈ نیوز اگر نہیں ہے تو کم از کم اتنا ضرور سوچا جانا چاہیے کہ اس وقت جو ہے وہ خاص طور سے جو ہے وہ 33 والے جتنے بھی کینڈیڈیٹس ہیں ہارڈ ایریاز میں، ان کے چانسز تقریباً ختم ہو گئے ہیں۔ لہٰذا لیٹس سی واٹ ہیپنس، یعنی یہ جو اپنا سیکرٹری تعلیم ہے لغاری صاحب، انہوں نے کہا ہے کہ 33 والوں کو بالکل بھی جاب نہیں دی جائے گی، کم از کم جن کے 40 مارکس ہوں گے ہم جو ہے ان کو جابس دیں گے میرٹ پر، اور 40+ مارکس جن کے ہوں گے یا 40 مارکس ہوں گے اراؤنڈ تو ان کو جابس دی جائیں گی، باقی 33 والے گئے۔ تو لہٰذا یہ نیوز جب میرے علم میں لائی گئی اور مجھے پتہ چلا تو میں نے کہا کہ اپنے جتنے بھی ناظرین ہیں، جتنے بھی میرے ویورز ہیں، ان کے ساتھ شیئر کروں۔ تو لہٰذا ہارڈ ایریاز والوں کے لیے بڑی بیڈ نیوز ہے، اور جیسے کہ کافی تعداد میں 33 والے بھی اپوائنٹ ہوئے، بلکہ لیس دین اٹ بھی ہوئے ہوں گے۔ ہمارے یہاں کا سسٹم آپ کو پتہ ہی ہے کہ لیس دین اٹ بھی ہوئے ہوں گے۔ تو لہٰذا ہارڈ ایریا والوں کے لیے تو یہ تو ایک بہت ہی بڑا سیڈ بیک ہے کہ یہ معاملہ جو ہے وہ اب کھٹائی میں پڑ گیا ہے۔ اور دوسرا یہ کہ فریز ہونے کے بعد سے یہ جو اسمبلیاں تحلیل ہوئی ہیں، اور یہ جو آفر آرڈر کینڈیڈیٹس کو مل گئے ہیں، آفر آرڈر ملنے کے بعد جو کینڈیڈیٹس ہیں وہ بڑے ہی خوش تھے کہ اب ان کو اپائنٹمنٹ آرڈر مل جائیں گے، تو آن دا ورج آف دیئر سکسیس وہاں پر جو ہے ان کو سیٹ بیک ہوا۔ وہ کیا ہوا کہ ایک دم سے جو ہے وہ گورنمنٹ نے اعلان کیا کہ جابز آر فریزڈ۔ اب جابز تو فریز ہو گئے، اب 6 مہینے سمجھ جائیں آپ کے 6 مہینے 5 مہینے، کیونکہ نگراں سیٹ اپ ہے، یہ الیکشن کروائے گا، الیکشن کروانے کے بعد جو ہے وہ آگے کے معاملات چلیں گے۔ تو لہٰذا اس پہ میں نے ویڈیو بنائی، اس پر جو ہے وہ سیکرٹری صاحب نے کہا کہ مجھ سے بھی کانٹیکٹ کرنے کی اب آپ کو ضرورت نہیں ہے، کیونکہ ہمارے اختیار میں یہ بالکل بھی نہیں ہے کہ ہم آپ کے لیے کچھ کر سکیں، کیونکہ جابز آر فریزڈ، اور اس وقت یہ سلسلہ جو ہے وہ چل رہا ہے۔ اور 6 منتھ تک تو آپ لوگ بھول جائیں کہ کوئی بھی جس کو بھی آفر آرڈر مل گیا اس کو اپائنٹمنٹ آرڈر ملنا اتنا آسان نہیں ہوگا۔ اور یہ اتنی طویل ویڈیو میں نے اس لیے بنائی تاکہ آپ کے علم میں یہ بات لاؤں کہ جو ہے وہ کیا معاملات چل رہے ہیں۔ جو مجھے پتہ چلا تو مجھے بڑا ہی دکھ ہوا کہ بیچارے کینڈیڈیٹس یقیناً جو ہے وہ ڈس اپوائنٹڈ ہوئے ہیں، اور میں امید کرتا ہوں کہ آپ اپنے کامنٹس کے ذریعے مجھ سے مزید بھی رائے حاصل کر سکتے ہیں۔ زیادہ سے زیادہ مجھے کامنٹس بھیجیں تاکہ میں کوشش کر سکوں کہ جو بھی اپڈیٹس مجھے ملتی ہیں میں آپ کے علم میں لا سکوں، اور میری ویڈیوز کو دیکھتے رہیں، خاص طور سے پی ایس ٹی اور JEST کی ویڈیوز جو میں بناتا ہوں آپ لوگوں کے لیے ہی بناتا ہوں۔ جو بھی بات میرے علم میں آتی ہے وہ میں آپ کے نوٹس میں لانے کی کوشش کرتا ہوں، اور ٹروتھ ہوتا ہے، سچ ہوتا ہے، اور اس پہ میں بات کرتا ہوں ہمیشہ۔ میری کوشش رہتی ہے کہ آپ لوگوں کے کام آؤں، آپ لوگوں کو جو بھی انفارمیشن دوں بالکل ہی صحیح ہو۔ تو یہ 33 سے 40 والا معاملہ جو ہے وہ مجھے بالکل جو ہے وہ اب سمجھ میں نہیں آیا۔ جب 33 پہ دے رہے تھے تو جاب
تو دینی چاہیے تھی. اب اس کو انہوں نے ختم کر دیا. بول رہے ہیں کہ جس کے 40 مارکس ہوں گے جب گورنمنٹ اقتدار میں آئے گی تو 40 والوں کو ملے گی, 33 والوں کو نہیں ملے گی. تو پہلے جو اتنے بڑی تعداد میں 33 والے اپوائنٹ ہوئے ہیں اور 30 والے بھی اپوائنٹ ہوئے ہیں, بہت زیادہ جو ہے وہ ہمارے صوبہ سندھ میں جو ہے ایسے اپوائنٹمنٹ ہوئے ہیں, آپ حیران رہ جائیں گے. تو اب دیکھا جائے تو انہوں نے ایک دم سے اپنا اسٹانس چینج کر لیا, کیونکہ ان کو پتہ ہے کہ انہوں نے 60,000 جاب اور 60+ جو 1000 جاب جو ہیں وہ دے دی ہیں. تو اب یہ سوچ رہے ہیں کہ جو ہے وہ آگے جو ہے وہ ہمیں جو ہے وہ سختی کرنی چاہیے اور کوشش کرنی چاہیے کہ نمبر زیادہ سے زیادہ جس کے ہوں اس کو جاب دی جائے, اور 33 والوں کو بالکل جو ہے وہ نیگلیکٹ کر دینا چاہیے. تو یہ ایک عجیب سی بات تھی, تو اس پہ میں نے یہ ویڈیو بنائی ہے اور یہ سوچنے کی بات بھی ہے. اس پہ آپ اپنی مجھے رائے بھی دے سکتے ہیں, کامنٹس بھی دے سکتے ہیں, اور جو بھی 33 والے کینڈیڈیٹس ہیں جو ورید ہیں, فکر مند ہیں, وہ میرے علم میں جو ہے وہ لا سکتے ہیں اپنی جابس کے بارے میں جو بھی ان کے پرابلمز ہیں, تو اس کو میرے ساتھ شیئر کر سکتے ہیں. نیکسٹ ٹائم ایک نئی ویڈیو کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گا. تب تک کے لیے اجازت چاہوں گا. اللہ نگہبان.